You know, melatonin is a hormone, and believe it or not, it's made in the brain. It's made in the pineal gland of the brain, and it's got a very powerful antioxidant status compared with vitamins. For example, melatonin is 5 times as powerful as vitamin C and twice as powerful as vitamin E. And it secretes only at night, and it's at night that we need it because that's when we go to sleep and when our brain repairs the cells of our body. And that's when melatonin comes out to do its work. Each day, our body loses about 500 million cells. And at night, that's when our body replaces those cells. Through a process called cell mitosis, the dividing of cells. And what it's doing is it's mopping up what are called free radicals. These free radicals are really the spare electrons left over from the process of making the energy which we need to repair ourselves in the first place. Each night, as our body repairs itself, millions of free radical cells are created as a byproduct of cell mitosis. These free radical cells attack healthy cells. It is universally agreed that the free radical cell is the main causal factor in most cancer. Our body's main defense against these free radicals is its most powerful antioxidant, melatonin. It passes into the bloodstream, and its job is to act as a natural antioxidant, a natural anti-cancer agent. Melatonin is a very, very powerful anti-cancer agent. What it does is it acts as what's called an oncostatic agent, that is, it protects you against cancer. It controls the sleep-wake cycle so that you get a good night's sleep when you've got proper melatonin. It's an anti-aging molecule. In other words, by mopping up those free radicals, it leaves your skin and complexion looking younger. We have in our lab 12,000 studies, which we've collected over the years. And that is more studies than have ever been published on paracetamol, which is the most common headache reliever. There's more scientific interest in melatonin than there is in paracetamol. What are the consequences of having a reduced amount of melatonin? Yeah. Well, you have a reduced amount of melatonin, and what happens then is that your immune system starts to be less competent for a start. You tend to get sleep disturbance, you can't get off to sleep, or if you do, you wake up and can't get back to sleep. You can have heart complications because melatonin protects your heart as well. Not functioning at its best. So these are some of the things that happen when you have a lowered melatonin level. And for example, the average woman with breast cancer has only got 1/10 of the melatonin of a normal woman of her age. And for people with prostate cancer, they've got less than half the melatonin that they should have. Autistic children have less than half the melatonin levels that they should
enjoy. Reduced melatonin in night shift workers, because they're working at night and exposed to light, they don't produce nocturnal melatonin, is known to produce a 50% increase in breast cancer risk. And the International Agency for Research on Cancer, IARC, has actually classed night shift work as a class 2A probable carcinogen because of this melatonin reduction. There are lots of studies now showing that people on night shifts or people who are blind have different cancer rates than the average population. And most of those studies support the view that the absence or the lowered melatonin has an adverse effect on health. Because the body only repairs itself at night, melatonin is only produced when the pineal gland senses that no light is present. What happens is that the pineal gland is light sensitive. It's sitting right where your brain receives signals from your eyes, that crossover point in the middle. It's called the suprachiasmatic nuclei, and the connections from there goes directly to the pineal gland to tell it whether there's any light around or not. If there's light around, then there's also interference with the signals the brain wants to send to our cells in order to repair them. So there's no point in the brain sending these signals out to our cells to tell them to repair, because there's so much interference they won't hear it. So it waits, the brain waits until it's dark. Melatonin production from electric fields, magnetic fields, radio waves. Right, well, the Battelle Institute in America has done a lot of work on this way back from the late 1970s, in fact. And there are scientists there, Barry Wilson and Dick Stevens and people like that, started thinking that because we know that if you turn the light on, then the brain stops making melatonin, they thought, well, maybe our brains can't distinguish between electric fields and that make our cells artificially, and the natural light that we all know happens during the daytime, because we just don't make melatonin in the daytime, and very good biological reasons. So they thought, well, maybe these electric fields are suppressing the synthesis of melatonin, and that in turn is leading to cancer, breast cancer particularly, in women, because they don't have the immunological protection that they would otherwise have. So the brain interprets radio waves as being light waves? Yeah, we don't know the difference. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Cukup tidur tak tu? Okey, saya bersiaran bersama dengan superstar kita pagi ni. Nampak tak? Kalau tak nampak, I add to stream. Okey, nampak kan? Itulah dia superstar kita. Dan walaupun topik kita pagi ni berkenaan dengan tidur iaitu pola tidur yang sihat, tapi sebenarnya ada kena-mengena dengan superstar kita semua ni tau. So siapa yang nak tahu, kenalah tonton Kak Mai ni sampai habis supaya tahu kenapa produk ni semua sebenarnya boleh membantu anda untuk mendapatkan pola tidur yang sihat, terutama kepada anak-anak kita ya. Sebab ini adalah pemakanan yang sesuai untuk anak-anak berusia 6 bulan
ke atas. Okey. Wow, bagusnya Kak Mai tengok dah macam start dah sikit dah discussion dekat ruangan komen ni. Ramai yang cakap tak cukup tidur. Lepas tu ada efek dengan kafein. Tanya ada efek ke kalau ambil kafein ni boleh menyebabkan tak boleh tidur ke? Okay, so stay tune sebab kita akan discuss kebetulan semua ni memang ada dalam kita punya topik hari ni. Okay, so semua orang tahu manusia memang sangat perlukan tidur kan? Tak kisahlah usia berapa, tapi sebenarnya lagi kecil usia kita, maknanya sebab itu bayi baru lahir banyak tidur. Jadi kita kena faham kenapa kita perlu tidur ni. Dan ada setengah orang kadang-kadang sangat bangga macam, oh saya okey je sehari tak tidur, saya okey je 2 hari tak tidur. Sebenarnya tak boleh. Walaupun kita rasa okey, sebenarnya ada proses-proses yang berlaku semasa kita tidur dan juga ada vitamins dan juga minerals yang badan kita sendiri keluarkan semasa kita tidur. Menarik tak? Tak perlu beli suplemen. Tahu, cukupkan tidur sahaja. Selama ni tahu tak? Sebenarnya kalau tidur kita orang kata berkualiti, kita akan dapat certain supplements yang badan kita keluarkan sendiri. Okay? Okay. Siapa yang ada kat komen ni sekarang ni? Wow, sangat aktif. Ada 11 orang and thank you so much for the likes and the love. Ada 10. Wow, 11 meningkat. Okay. Tidur tak? Mari kita tengok apa ada dalam komen sebelum kita sambung. Maybe ada soalan yang menarik daripada anda untuk Kak Mai. Okay, mari kita tengok ya. So, masa study dulu terbiasa tidur lambat. Okay, ni memang common sebab kebanyakan of course penonton kita hari ini sudah tentu melalui fasa dan zaman tu kan. Mana kononnya nak stay up tapi itulah orang kata kekurangan tidur. Okay. Alhamdulillah sebab tu siang-siang pun tak tidur. Saya pun ada kadang-kadang ada jugalah amalkan kalau boleh selepas waktu Zohor memang saya tak tidur sebab nanti malam saya susah tidur. Okay, lepas tu rasa-rasa mata panda. Okay. Right, so sebenarnya kita untuk pengenalan ni sebab Kak Mai rasa topik ni sangat panjang. So untuk pengenalan ni kita for the first part ni kita belajar dulu tentang apa dia yang kita dapat bila kita tidur. Dan maybe next week kita akan bercakap, setengah orang akan kata 8 jam itulah perfect amount of time to sleep. But I've been reading this book and dia ajar macam mana nak dapatkan 8 jam tu walaupun not in the whole night. Dia sebenarnya bukan not in the whole night. So that is in the second part. So yang tu kita tunggu next week sebab as I mentioned this topic is very long. Okay, so kita bahagikan pada 2 parts. So the first part is today and the second part will be next week. Sebab kita cuma ada sejam. Kalau nak bercakap pasal benda ni memanglah tak cukup sejam biasanya. So akak dah bahagikan kepada this week kita akan belajar tentang apa yang kita dapat bila kita tidur dan dengan mengetahui apa yang kita dapat masa kita tidur tu kita akan identify apa yang kita akan kekurangan. So, siapa tahu biasanya apa yang kita dapat masa kita tidur? Siapa tahu? Jom komen cepat. Siapa tahu? Cepat. Okey. Budak tidur pukul 12 bangun pukul 8 pagi. Okey ke? Okey. Kita akan continue dengan soalan tu nanti. Okey. Antara yang paling penting yang kita dapat masa kita tidur adalah satu,
what you call as, okay, dalam tidur ni ada peringkat-peringkat. So sebelum kita belajar peringkat-peringkat tu, kita kena tahu apakah yang kita dapat semasa kita tidur. So first of all, masa kita tidur tu ada beberapa hormon yang sangat penting untuk perkembangan manusia yang hanya dapat jika anda mendapat tidur yang berkualiti. Dan yang tadi banyak bos Dahlia mention tu adalah melatonin. So melatonin adalah vitamin yang sangat penting yang diperlukan untuk membantu kita tidur. Okay, kalau tak ada melatonin memang susah untuk tidur. Dan melatonin sebenarnya adalah sejenis antioksidan yang sangat berkuasa. Percaya tak, macam Kak Mai ni walaupun dah 46 tapi saya jarang ambil extra supplements. Like vitamin C ke apa saya jarang sebab saya banyak amalkan pemakanan, ambil vitamin daripada sumber semula jadi. Antara sebabnya adalah kalau saya ambil daripada suplemen, badan saya jenis yang kurang sikit nak breakdown, so dia jadi macam penat. So kalau ambil suplemen yang vitamin C dalam bentuk suplemen, body saya nak proses tu macam susah sikit. Sebab kita kena faham, suplemen ni bila dibuat dia ada fillers. Fillers tu kadang-kadang bahan-bahan yang badan kena proses dulu baru dia dapat vitamin tu. So sebelum nak dapat vitamin, dah kena proses benda lain. So badan saya, sebab saya tahu badan saya macam mana, jadi saya lebih suka ambil vitamin C yang berbentuk natural. So antara vitamin C yang berbentuk natural adalah high vitamin C fruit. Orang selalu ingat orange tapi sebenarnya adalah jambu batu. Tahu jambu batu? Jambu batu senang nak dapat. So sama ada jambu batu atau orange. So pada saya lebih pentingkan pengambilan makanan yang orang kata fresh food, okay. Tapi at the same time, kenapa pentingkan tidur? Sebab melatonin sebenarnya adalah antioksidan yang berkuasa 5 kali lebih ganda daripada vitamin C. So sebenarnya kalau kita mempunyai tidur yang berkualiti, that means you dah ada antioksidan yang sangat berkuasa, which is 5 times more than vitamin C. Ada studies kata more than vitamin A as well, and also vitamin E. So ia adalah satu bentuk nutrien yang sangat penting, dan kebanyakanlah masyarakat zaman moden sekarang ni sangat kekurangan antioksidan ni. Sebab apa? Cuba ingat balik, siapa pernah duduk kat kampung, pernah ada nenek dengan atuk yang duduk kat kampung yang zaman rasanya mungkin tak tahulah, sebab Kak Mai dah 46, so maybe 40 and above kot. Masa tu kampung tak ada electricity. Siapa pernah alami rumah kampung yang orang kata tak ada elektrik, kena pakai lampu gas. Tahu lampu gas yang kita kena pump tu? Okay. So zaman tu of course elektrik tak ada, so lampu pun kena pakai lampu gas, betul tak? And then apa lagi yang tak ada? Nak tengok TV pun saya ingat dulu kalau saya balik kampung, kalau nak tengok TV saya kena pergi rumah jiran, sebab rumah jiran je yang ada generator dan ada TV. Okay, so masa ni umur saya dalam seingat saya lah 6 tahun. So nak pergi tengok TV, semua dah pakat-pakat dah bersedia dah ni, dah lepas sampai maghrib dah makan, semua berpusu pergi rumah jiran. Okay, nak tengok TV sebab rumah jiran aja ada generator. Rumah tok saya tak ada, rumah tok saya elektrik tak ada. So pakcik saya akan pump minyak dalam lampu gas tu. Okay, and then pasang untuk seluruh rumah. Dan kadang-kadang nenek saya akan pakai pelita minyak tanah. Macam siapa? Saya rasa macam nampak dia tadi. Siapa cakap? Hisharma pun pernah pakai Okay, pernah pakai.
Masa kecil-kecil dulu ada pakai pelita minyak tanah kan, ada gambar Shanghai Girls kan dekat dia punya belakang tu yang tin tu kan. Saya suka sana kan tengok nenek saya akan pasang lah. Okay. So satu, tak ada elektrik. Of course bila tak ada elektrik, TV pun tak ada, dan zaman tu of course internet pun tak ada, mobile services tak ada, komputer tak ada, laptop tak ada, apa lagi, iPad tak ada. So nampak tak daripada situ apa perbezaan masyarakat zaman tu dengan sekarang ni. Dan antara punca-punca kita kekurangan tidur adalah all these devices sebenarnya. Okay, so sebab itulah akak kata dalam zaman sekarang ni ramai orang yang kekurangan orang kata tidur yang berkualiti. Sebab apa? Ni akak nak semua mengaku ni. Siapa dia kalau bangun je terus capai phone dia. Cepat. Dah jadi satu habit, betul tak? Dalam gelap-gelap tu dia capai mana handphone. So benda yang pertama kita nampak, tengok handphone. Siapa pula tak pakai jam? Okay, siapa tak pakai jam? Ngaku cepat. Kak Mai pakai jam. Okay, cepat. Siapa tak pakai jam? Dia memang depend on dia punya phone. Dan kawan saya pernah cakap, kalaulah satu hari kita tak bawa phone kita, ingat tak nombor telefon husband ke mak ke bapak, ingat tak? Siapa ingat? Zaman dulu saya ingat lah, umur saya 20 tahun pun saya masih ingat nombor telefon. Zaman sekarang ni kalau kata emergency lah, emergency tiba-tiba phone tak boleh buka, ingat tak nombor telefon emergency masing-masing? Siapa, kadang-kadang anak saya pun saya test tau. Alhamdulillah lah sebab dah jadikan apa tu orang kata habit. So bila dia pergi sekolah kadang-kadang dia ada emergency, dia pandai dia angkat public phone tu dan dia ingat nombor mobile saya. Itu pun satu kepentingan skill yang saya rasa ramai generasi sekarang ni memang dah tak ada, dah take for granted sebab everything is in the phone. Kamera ada dalam phone, alarm ada dalam phone, okay. So itu antara sebab ni saya kata macam tadi, kebanyakan kita generasi zaman sekarang ni memang ada masalah kekurangan tidur yang berkualiti. Dan antara antioksidan yang sangat penting yang kita perlukan adalah melatonin. So sebab itu zaman sekarang ni ramai orang punya nilai melatonin dalam diri dia berkurangan. Sebab apa? Siapa tahu peringkat mana tidur yang kita boleh keluarkan melatonin ni? Siapa tahu? Okay. Saya nak tengok jawapan dekat komen. Ada tak orang komen? Okay, masih lagi bercakap pasal handset. Okay, so untuk pengetahuan semua, melatonin hanya dikeluarkan apabila kita sampai ke tahap yang dipanggil REM atau Rapid Eye Movement ataupun Deep Sleep. So sebelum nak sampai ni, dia sebenarnya macam naik tangga. Sebelum kita nak tidur ni, phases of tidur ni dia macam nak naik tangga. The first phase tu, masa kita nak tidur, kadang-kadang kita still dengar. Ni adalah phase yang mana kita mak-mak, bila anak-anak menangis sikit, nguek sikit je, kita terjaga. Okay, that's the first phase. Lepas tu ada second phase yang mana kita tidur tapi orang kata hampir-hampir tak berapa dengar lah. So kalau masa ni, kalau siapa-siapa kejut kita, ada rasa pening, ada rasa mabuk, ada rasa nak muntah, itu dah second phase. Lepas tu, semakin kita, maknanya the first phase tu, sebab tu Kak kata dia macam naik tangga. So kalau kita in the first phase tu, kalau kita naik tangga, pernah tak ada rasa macam kita tidur, lepas tu tiba-tiba rasa macam nak terjatuh, macam nak jatuh tepi bukit. That's the first phase sebab kita punya brain waves ni masih alert. Okay, so as we climb the ladder, kita go to the second phase. Masa second phase ni lah, kalau orang kejut, memang kita akan rasa groggy, kita akan rasa macam nak muntah, pening sebab kita dah masuk second phase. Okay, lepas tu
bila masuk to the third phase ni, masa ni lah yang memang anak pun goncang pun, mama bangunlah, kita memang susah nak bangun sebab kita dah masuk the third phase. And then the last phase is the rapid eye movement punya phase lah. Okay, masa rapid eye movement ni lah yang kita bermimpi. Masa ni lah orang kata kita punya brain waves akan pergi kepada satu state yang mana hanya untuk keadaan yang ini sahaja. Dan di situlah masanya kita dapat melatonin. Sebab itu kalau badan tak bersedia untuk tidur, that's why we cannot get melatonin. Dan sebab itu ada orang dalam zaman generasi moden ni memang sangat common untuk tak dapat melatonin. Okay? Alright, kita go to the next one. Selain daripada melatonin, kenapa babies bila lahir memang tidur sangat lama? Saya ingat masa saya bersalin kan, antara nasihat yang maklum saya bagi, sebab dia memang nampak lah saya memang dah penat, pandai semua ada kan, maklum saya cakap, tak apa, sebulan je macam ni. Lepas tu nanti sleep cycle dia akan jadi normal balik. Okay, so masa kita baby baru lahir, alright, masa tu babies memang banyak memerlukan sleep. Okay, sebab apa? Sebab that is when kita punya hormone level during that sleep, our growth hormones yang support kita punya bones and muscle development as well as metabolism, masa itulah kita dapat HCG, that's what it's called. So kalau kita tak tidur dengan tidak berkualiti, maka kita punya HCG pun menurun. That means kita punya bone development, kita punya muscle development, kita punya metabolism. Sebab tu orang cakap tak cukup tidur, berat badan boleh naik. So kalau nak dapat berat badan yang ideal, kena cukupkan tidur sebab ia berkait rapat dengan kita punya metabolism. Okay, the next hormone yang mana dikontrol during our sleep adalah cortisol. Siapa tahu apakah itu cortisol? Okay, so siapa yang ada anak-anak eczema, this is very important. Sebab apa? Cortisol is our stress hormones. So untuk membolehkan badan kita tidur, cortisol levels akan turun. Dan bila stress hormone turun, maka kita punya stress levels pun turun. But at the same time, cortisol helps orang kata untuk kurangkan gejala, orang kata gatal-gatal. Sebab itu anak-anak eczema menghadapi masalah susah tidur sebab during the day their cortisol levels are so high sebab nak badan react dengan keadaan yang mana they are inflamed, and sebab itu untuk control dia punya itch, so dia punya gatal, so dia punya cortisol levels akan naik. So bila dip in the cortisol at night starting daripada pukul 8 ke atas, especially after 12, that's when you start to itch. So anak saya yang paling bongsu tu memang eczema dia dulu sangat teruk. So boleh nampak from 12 onwards tu dia dah start tak boleh tidur, dia dah start bergaru. Garu yang memang non-stop lah sampai kena pakaikan sarung tangan. So it's also important. Sebab itu saya ni not a big advocate untuk orang-orang yang suka exercise malam-malam. Siapa tahu kenapa? Apakah hormon yang sebenarnya naik bila kita exercise? Especially ni kaum-kaum lelaki ni. Suka pergi mana? Futsal lah, badminton lah, gym lah. Okay, lepas kerja, lepas tu. Sebab apa? Bila kita exercise, apakah hormon yang naik? Apakah hormon yang naik? Siapa tahu? Saya baru sebut tadi. Betul. Ni adrenaline. Betul? Yes, that's one of them. Dan betul, malam sebenarnya kalau baca Quran pun, dalam Al-Quran pun cakap malam untuk tidur dan rehat, bukannya untuk bersukan. Ya, adrenaline naik,
kortisol pun naik. So kalau kortisol kita naik, kadang-kadang kita ada masalah untuk tidur dan kita punya kortisol levels memang sangat tinggi lah. So sebolehnya masa bila untuk kita exercise adalah awal pagi, sebab awal pagi sebenarnya kita punya kortisol semakin lama semakin nak naik kan. So that's the best part sebab our cortisols are low. So the best part to exercise is actually early in the morning. Ya, sangat bahaya. Sebab apa? Bila stress levels terlalu tinggi, kortisol terlalu tinggi, adrenaline terlalu tinggi, so our heart needs to work very, orang kata sangat keras. So bila sangat keras bekerja, itu yang kadang-kadang banyak kita dengar dalam zaman sekarang ni, umur 30 dah kena stroke, umur 30 dah kena sakit jantung. Why? Because tak sesuai untuk aktiviti yang sedemikian. Malam adalah untuk berehat dan of course untuk bersama dengan family. Okay. Okay, ada juga yang orang macam tu sebab dia memerlukan certain hormone levels untuk membantu dia tidur. Tapi sebenarnya ada cara lain yang lebih selamat selain daripada bersukan untuk dia orang kata untuk dia membantu dia untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. So walaupun penat, sebenarnya penat lepas tu tidur, mesti kita dapat tidur yang berkualiti tau. Siapa yang pernah rasa penat, badik lepas tu tidur, tapi bila bangun pun dia rasa macam tak cukup tidur. Walaupun kita tidur mungkin early pukul 12, tapi bila bangun we have to drag ourselves out of bed. Okay? Siapa yang pernah rasa macam tidur awal ni, tapi bila bangun pun still tak rasa refresh. Sebab apa? Sebab kita tak dapat tidur yang berkualiti. Kita tak sampai ke tahap yang saya cakap tadi tu. Okay? So the next one is, next hormone yang kita dapat bila kita tidur adalah leptin and ghrelin, which is untuk control apa? Leptin, appetite. Siapa dia? Macam saya lah, kalau saya tak cukup tidur memang saya tahu, saya memang kuat makan. So control kita punya appetite, okay, control appetite kita, especially as you grow older like me, I'm in my 40s, my metabolism memang drop down. So kalau I makan sikit pun akan senang naik. Sebab apa? It takes time for me to digest my food. So in order to control appetite, I am the category of people yang memang perlukan tidur yang berkualiti. Okay? Makan malam. Okay, yes. Saya pun jenis macam tu juga sebenarnya. Kalau saya lapar, kalau saya memang betul tak dapat nutrients pagi tu, daripada pagi sampai ke petang, memang saya susah tidur. Lepas tu saya akan tertanya-tanya kan, macam tanya housemate. Housemate saya stay kat sini dengan Umi kan, macam semalam saya kata, tak dapat nasi ke yang tak boleh tidur ni? Mungkin itu antara sebabnya, betul. Umi kata mungkin jugalah Kak tak dapat nasi tu yang sebab saya memang if possible everyday memang saya makan nasi. Walaupun orang kata quantity tak adalah berlebihan tapi mesti makan nasi sebab maybe my body dia punya sumber karbohidrat dia memang dia gemar nasi. Tak berapa pada roti, tak berapa pada tepung. So kalau I makan something else other than nasi, walaupun sikit, orang kata kalau tak dapat nasi walaupun sikit nanti akan ada rasa macam badan nak tidur pun macam dia macam bagi tahu tau macam you tak cukup lah nutrien hari ni. Sebab tu kita tak nak berehat sebab you tak cukup nutrien. Okay? Okay, midnight snack. Okay, untuk kenapa saya nak highlight produk Easily ni, because sebenarnya it's also good to have orang kata a snack kalau rasa susah tidur. Dan for me, I think biskut Easily antara yang sesuai sebab apa? Satu, it's made from non-bleach flour. Dua, ada tepung atar. Tiga, dia tak ada gula. So gula ni kadang-kadang bila kita ambil berlebihan malam pun kita akan susah tidur. And also dia mengenyangkan. Trust me, makan 1 atau 2 biskut and minum banyak air lepas tu, you akan rasa a bit full. Sebab kadang-kadang ada biskut yang ada oats. Okay? So dia adalah midnight snack yang sesuai untuk katakan sesiapa yang menghadapi masalah bila nak tidur lapar. Okay?
Let's see apa komen sebelum saya sambung ni. Makin dah naik umurku, nanti saya letak ya. Makin dah naik umurku ini mesti kena makan nasi. Kalau tak, ya sakit kepala. Okay, coklat. Coklat, okay. Coklat ni saya suka cakap sebenarnya dia adalah double edged sword. Sebab coklat sebenarnya ada caffeine. So kalau you nak ambil malam, okay kita bercakap pasal caffeine pula. Kalau nak ambil malam, make sure dari awal pagi tu memang tak ada ambil caffeine. Dan I tak sarankan kalau you ada masalah tidur untuk you ambil caffeine selepas lunch time. So macam Kak Mai kalau nak ambil caffeine pun, which I don't always do, but sometimes I just need that little kick kata orang, but not always. I take it in the morning. Sebab if you caffeine secara semula jadi needs about 6 hours untuk dimetabolize dalam badan. So that you metabolize it in 6 hours. So if you are the type of person yang metabolizes caffeine slowly, it might need to take 8 hours. For me, sometimes 12 hours. So trust me, kadang I minum lunchtime, malam masih berjaga, masih aktif. Okay. Alright, so cookies easily, memang cookies easily memang sesuai untuk diet. Sebab tu saya cakap jangan limit, as agents jangan limit yourself untuk just thinking yang produk kita hanya sesuai untuk anak-anak saja. Sebenarnya it's good for people who are looking for low sugar alternatives, and also dia ada banyak fiber. So these biscuits are also sesuai sebab dia memang tak ada gula tambahan. Dia tak ada sodium atau garam tambahan. It's just purely tepung, it depends, sekarang tepung oat campuran dengan tepung atar, and also the kurma paste are fresh, the banana paste are fresh, made from real bananas. So bukannya kita pakai artificial bracer or anything like that. If you go to the shops, memang ada artificial banana flavor, but we don't. Kita memang guna fresh bananas untuk buat our cookies. So memang sangat sesuai untuk siapa yang bukan saja diet tapi menjaga kesihatan. And also as I mentioned, it's also a good snack at night untuk kalau kata macam rasa susah tidur, and maybe untuk orang yang kadang-kadang kita makan awal dan just want to munch on something, so ambillah satu atau dua keping biscuits and drink a lot of water. Sebab apa? Bila oat banyak fiber, dia mengenyangkan tau kalau kita minum air yang banyak. Okay. Okay, Hisharma kata saya peminat kopi, minum malam pun bantai tidur je. Yes, ada orang yang sangat fast caffeine metabolizer. Maka dia memang orang kata bila minum je tak jadi apa-apa. Okay. Let's see other questions. Tapi minum yang tu pagi atau petang, kalau malam pun macam pun mana awal. Okay, minum panas-panas. Okay, so you all know coklat, so elakkanlah. Kita memang ada cipicok, but cipicok sesuai untuk waktu siang. Okay, kalau malam take something yang orang kata ada, my favourite is the mixed fruits. Okay, take something like that. Okay, so we've gone through the hormone levels yang you akan dapat bila you tidur. But it's not just sleep. It's something that you akan get if you get proper sleep. So how do you get proper sleep? I already started the topic tadi. With what you call as perbezaan antara masyarakat moden dengan masyarakat sekarang kan. Okay, oh sorry, I forgot to mention sebab kita bercakap pasal midnight snack kan. Okay, antara selain daripada orang cakap biscuits, there are foods that are high in melatonin. Sebab akak sebenarnya nak bercakap pasal kita punya superstar ni hari ni. Okay, let me just show you the superstars. Okay, you see all our superstars here. Okay, so as you can see kita ada bijirin oat, kita ada bijirin barley, kita ada serbuk beras putih, serbuk beras perang, dan kat belakang tu kita ada bubur kasar izli.
I think the majority of us, especially even agents, you should know that sebenarnya foods that are high in melatonin are actually one of them. Okay, kalau malam susah nak tidur, you can have pistachios as well as grains. So rice, barley, rolled oats, semua produk kat belakang tu are actually high in melatonin. So sebab itu it's great if we for our kids to actually have a constant diet yang orang kata healthy. So you can orang kata interchange between, say for example, beras perang dengan beras putih. And if most of you tak tahu, beras perang actually is very brown rice, okay, is very good sebab dia high in fiber, sebab dia punya brands keliling the rice tu masih ada, so it's good, high in fiber, helps you with masalah sembelit. And also kalau it's not even for babies, if you must know, kebanyakan daripada yang berusia, especially like myself 45 and above, masalah sembelit adalah quite common. Okay, so untuk your elderly parents, boleh juga bagi beras perang. Okay, beras perang kasar. That one sesuai. Kalau I think kan boleh try lah. Mana tahu campur sikit dalam susu ke, you know, your parents yang mana yang maybe ada masalah sembelit ke, anything like that. You can try and they can try the diet using the beras perang. Also for moms yang dalam pantang, saya selalu dululah, even saya dah habis salin, anak dah besar pun selalu kawan message cakap, I have a problem lah lepas bersalin ni kan, I punya digestive system. Sebab apa, bila kita mengandung, kita punya usus semua dah ternaik ke atas kan. So biasanya bila nak kembali ke keadaan yang asal tu mengambil masa. So I think it's also a very good food untuk ibu-ibu yang berpantang. So as agents, kita tak bolehlah limitkan kita punya view hanya untuk orang kata 6 bulan ke atas. Actually you can start with the moms masa diorang dalam pantang, okay. Saya dalam pantang sendiri pun saya makan oat. Saya memang, even now pun kalau rasa badan tak berapa sedap, saya memang suka makan soft food. Sebab it's easier for my digestive system. And also sebagai mak yang baru bersalin, macam Kak cakap, for 9 months kita punya condition of our usus dah ternaik ke atas kan. So kita punya digestive system nak kembali kepada asal tu ambil masa. Ni saya belajar daripada saya punya gynecologist. Sebab dia bagi tahulah kenapa kena makan soft food. Sebab kita punya usus dah ternaik disebabkan the cavity tu dah filled dengan kita punya uterus and our baby semua kan. Our baby membesar. So bila nak kembali kepada keadaan asal, it takes time. So target also to mothers yang tengah berpantang. Kalau ada kawan-kawan yang tengah berpantang, you can always tell them, boleh juga ambil bubur apa tu, especially now kan PKP, ramai tak yang terpaksa berpantang sendiri apa semua, and then dapat pula kadang husband pun tak berapa nak sure macam mana nak bantu. Okay, so that's also another good thing you can promote to mothers yang baru bersalin, especially zaman PKP ni susah nak balik berpantang, so they can always start with the serbuk beras kasar kan, the flakes tu. Okay? Okay, ya, sesuai sangat ambil Izli ni, semua boleh, betul. Boleh, semua peringkat boleh ambil. Okay. Ya betul, akak pun Caesar dulu, so digestive system tu nak kembali kepada asal tu memang ambil masa. Okay, so kita dah discuss, just to recap balik, okay, kita dah discuss apa dia hormones yang kita dapat masa kita sleep, dan the type of foods yang kalau katakan sesuai untuk kita ambil kalau kita ada masalah nak tidur malam. Okay, kita boleh try and promote to other people that cereals, especially rice, barley and oats, kita ada semua tu produk tu. Okay, semua ada produk tu kan, boleh nampak kan, tau, beras putih, oat, barley, semua ni memang ada melatonin dan very good for sleep. So tak semestinya just anak-anak je. I think even bijirin oat segera tu dengan barley segera tu boleh je masukkan dalam for
elderly, untuk parents ke, untuk orang yang lebih dewasa, boleh je tambah dalam minuman panas kan. Okay. Untuk orang yang ada penyakit diabetes, ya betul. Untuk orang yang ada penyakit diabetes dan darah tinggi pun boleh juga ambil produk ni. Dan kita, as I mention, kita ada sekarang ni dua new superstar kat belakang tu. Nampak tak? Siapa nampak dua merah ni? Excited tak? Okay, so terima kasih Hisharma. Hisharma dah tolong recap untuk topik first part today, which is hormon yang dapat masa tidur. That is melatonin, which is very important. And we also have foods that are high in melatonin, so you can get them from food as well, which helps to promote sleep. And also to control your caffeine intake, sebab caffeine disrupts sleep. So if you have to identify lah whether you are a metabolizer of caffeine yang sangat cepat ataupun lambat. So it's actually a pattern. Kalau macam akak dah identify, I memang tak boleh minum coffee after 12. So kalau kawan ajak pergi, say for example dulu-dululah ajak pergi coffee ke apa, I would rather take something else besides coffee, sebab dah tahu diri sendiri. So memang ada kawan yang memang minum coffee tak jadi apa. So sebab kita dah tahu diri kita sendiri, so we need to orang kata prioritize our sleep. Okay, right. So as you know, bila kita kita ada masalah sleep ni, of course the first thing is you lose all the hormones that have been mentioned. So one of them is melatonin. So sekarang ni, because we only have a few minutes, so I'm just gonna start off with orang kata the tips of how to get melatonin. So melatonin you only get it dalam satu jangka masa tertentu malam masa you tidur. That is from surprise 11 PM until 2 PM. Nampak tak? Sebab itu kalau kita nak bangun tahajud is around after 2. Okay, so there's no excuse nak kata, oh if you don't sleep, you don't get melatonin. No, because melatonin only works in orang kata our circadian clock, which is our natural, orang kata sleep punya clock cycle tu. Okay, you only get between 11, latest 11:30 until 2 in the morning. So you have to target your sleep between that time frame. So saya sangat anxiety kalau saya tak, so kalau macam tiba-tiba bersenggam mata tiba-tiba pukul 1 kan, so macam alamak, I only have an hour. Then you don't usually go to REM within an hour. Okay, so some of the tips with regards to macam mana nak dapat tidur yang berkualiti is, satu, you need about 90 minutes untuk you what you call as turn down. Sebab itu kalau siapa yang dulu kerja dengan hotel, there's what we call as a turning down time. So turn down time is actually getting yourself ready untuk tidur. Anak-anak pun sama. Sebab itu if you are a mother, kalau boleh lah. Sebab tu saya rasa produk Easily ni sangat sesuai untuk manage your whole day. Sebab you can use it, orang kata, untuk kurangkan sikit you punya beban. If you are a working mom, at least you have something nutritious untuk you bagi anak. So you manage, so you tak, orang kata tak penat. And anak-anak seboleh-bolehnya kalau boleh makan sebelum pukul 7. Ataupun jangan lewat lah. Sebab apa? Food needs 2 hours to digest. And for me, my rules dulu is my kids have to sleep by 9 or 10 PM. Sebab apa? You kena sayangkan diri you juga. Okay, so you need turning down time. Anak-anak pun perlukan turning down time. Okay? Alright. Sebab if you don't have enough turning down time, which is about 90 to 60 minutes, then you punya brain and your body is not ready to go to sleep. Okay, the next part is biasakan diri bila kat rumah banyak-banyak husband semua akan marah saya ni. Kalau boleh, jangan bilik tidur, jangan ada any LED lights.
Sebab LED kita punya okay. Why there is a picture just now I nak share. Okay, sekejap Let me share. This is what you call as your pineal gland. Okay, this little P in your brain, in between your two brains. Okay, this is where it controls your sleep. Right? And also, for this to be activated and keluarkan melatonin, the receptors in your eyes kena identify that, hey, it's time to go to sleep. So how the receptors work is melalui perubahan cahaya matahari daripada awal pagi sampai ke malam. So biasanya kalau nak sampai maghrib tu macam mana keadaan dia? Malap-malap, a bit of orangey punya cahaya, betul tak? Okay. So kalau kita punya receptors dalam mata tak biasa untuk orang kata lihat kat luar, semakin lama semakin nak gelap, semakin lama semakin nak gelap. Lepas tu bila masuk tiba-tiba LED light so terang. Sebab itu kalau boleh, bila dah nak dekat maghrib, the most appropriate situation adalah seperti apa yang akak mention tadi lah, yang masa kat kampung tu. Kalau kita tengok apa tu, lampu gas tu, dia punya warna dia warna apa? Amber, right? Okay. Dia punya warna amber. Okay, amber ni dia macam orangey sikit. So kalau boleh tukar lampu di dalam suasana lampu di dalam rumah tu kepada yang lampu yang malap-malap sikit macam tu, which is much more better. Okay, walaupun yes, LED memanglah orang kata dia jimat, tapi ada side effect dia. Okay, alright. Kalau rumah sekarang banyak pakai LED macam mana Kak Mai? Then you have to then you have to allocate satu bilik yang mana, kalau katakan by say for example 8 o'clock banyak spend time dekat satu bilik yang mana tak ada LED lights. Okay, so LED lights mungkin ada di living room sahaja. So maybe you have a turning down room. Okay, macam bilik Kak Mai memang tidur completely in darkness. Even ada satu lampu kecil pun I akan terganggu sebab I dah biasa tidur macam tu, and I tak boleh tidur dalam bilik yang mana terang. Okay, memang LED jimat elektrik tu yang baik, yes, but if you read online there is a lot of orang kata disadvantages to health, okay, with regards to LED lights. Okay, and also kalau you perhatikan dalam your phone, siapa yang ada what you call as Huawei phone kan? I tak tahulah Android phone dan yang lain, but I have one which is, can I show you? This one. It's called Eye Comfort. So what happen is, my phone, Eye Comfort akan tukar kepada what you call as lebih the cahaya tu is much more orang kata comfortable for my eyes. So my receptors akan orang kata tak akan tertipu with the blue light from the devices. Okay, sebab kita nak cuba kurangkan orang kata unusual stimulation to our eyes supaya kita boleh tidur. So if say for example you have a problem sleeping, so try and spend a bit of time, orang kata sebelum senja tu duduk sekejap kat luar. Okay, kadang-kadang anak main basikal, yelah sekarang PKP kan nak pergi mana-mana pun susah, tapi just spend time kat luar. Dan kadang Kak Mai pun ada satu kat rumah Kak Mai di Subang, I have a chair outside. So kadang-kadang pukul 6:45 tak suka duduk kat luar. Sebab apa? Bila duduk kat luar kan, that's the time where all the burung gagak semua keluar tau. Dan diorang akan bertinggik. So I find that very comforting and very soothing. As well as I am getting ready my eye receptors to accept the sunset, telling my body, hey Mai, it's time for you to sleep. So if you have a room dalam rumah tu yang mana you can dim the lights, it also helps your family to receive the same receptors in their brain, in the pineal gland, that hey, it's time to sleep. Okay? Yeah, betul. Minum petang sambil tengok suasana, minum ayam.
Okay. Okay, tidur malam handphone kena letak jauhkan atau better off terus? Okay, this is a very good question. I'm glad that you asked this. Actually, by right, kalau you have the option to have a landline, I think it's better to have one landline and you close all Wi-Fi in order for you to sleep. Kalau ada sesiapa yang ada masalah untuk tidur malam, turn off Wi-Fi, okay. Phone dalam airplane mode. And then after that, or if you tak ada landline and you can't afford to do that, then the only way is to take the device out of the bedroom. Tapi a lot of us ada insecurities kan. So it's better to have, orang kata, if you have the possibility untuk have landline, kalau boleh dalam bilik tidur jangan ada apa-apa Wi-Fi. Shouldn't have any devices in your bilik tidur. Especially anak-anak yang membesar, jangan ada handphone, jangan ada komputer yang connected to Wi-Fi. Dan kalau boleh sekarang ni lah, if possible kat rumah, if your husband or yourself know a little bit of, orang kata, technical stuff, kalau boleh anak-anak belajar kat komputer, kalau boleh jangan pakai Wi-Fi pun lagi bagus. You pakai LAN. Okay, LAN is actually the LAN wires. So that means it's connected directly to the modem and the router rather than having Wi-Fi. Okay. Because kita tak tahu kesan jangka panjang. A lot of kids nowadays selalu pergi sekolah. Di sekolah belajar tak ada guna Wi-Fi sangat kan. So we don't know kesan jangka panjang. And also Wi-Fi does disrupt a bit of sleep for some people. So kalau ada masalah tidur, maybe you can try untuk have one room yang mana gelap, tak ada Wi-Fi, and see if your sleep improve. Alright. So as I mentioned, the pineal gland is activated by your eye receptors. So if your eye receptors does not differentiate kat luar tu siang ke malam ke, pernah tak kita pergi yang ada rumah yang memang tak ada windows? That's why all houses need to have windows. Sebab apa? Mata kita akan, how our body operate, dia akan tengok kat luar. Oh sekarang ni dah pukul ni sekian. So it's time to wake up or it's time to sleep. Kalau you dah biasakan your eyes with a lot of this natural lighting, actually by right, setiap hari ada satu masa nanti you tak akan perlukan alarm untuk bangun. Automatically your body will adjust naturally, you'll have proper sleep and you'll be able to wake up without an alarm. Okay? Thank you so much for the info. No problem. Akak memang suka sharing. Sebab kadang-kadang one of the benefits that I had when I studied was saya dulu ambil linguistics and belajar what you call as teaching English as a second language. So kita orang ada skills yang dipanggil skimming and scanning. So saya boleh actually like a thin book like this saya boleh habiskan dalam masa sehari sebenarnya, because I just skim and scan. Ada teknik dia, ada skills dia. So how to, you know, just what it essentially means is, orang kata the conjunctions and all that kita tak baca, kita just pick up information. Okay, so I think a skill like that is very much needed, and I know that a lot of people out there memang tak ada masa untuk membaca. So whatever information that I know, that I can gain and I can actually share. So my teacher pernah cakap, the best way untuk kita simpan ilmu adalah mengajar ilmu. Maknanya kita teach. So the more we teach, the more we remember. So these are the things yang saya dah baca like more than 10 years ago, more than 11 years ago. Sebab masa tu anak-anak membesar. Okay? So we've come to only a few more seconds sebelum orang kata 1 jam perbincangan kita. So akak nak bagi hadiah lah hari ni. Okay. I think today I nak bagi dekat yang banyak bagi soalan ni tadi I nampak. Okay. Let me just check siapa dia. Apa dia hadiah hari ni? Sepasang dengan I punya tudung. Okay. We're gonna give this lovely kaftan shirt. It's made of satin. It's very high quality satin. Okay. Okay. Untuk pemenang bertuah hari ni. Alright. Okay.
Okay, siapa dia yang dapat ni? Okay. Hasfi Norain, right? Okay, that's my choice for today because dia tanya saya banyak soalan. Okay, so Hasfi Norain, screenshot this you punya comment tu. Thank you so much for the info. Okay. And then after that nanti PM apa tu admin di Easily Baby Food Facebook. Alright. Untuk claim your hadiah and what are the processes untuk dapat hadiah. Yes. Alhamdulillah. Okay. So keep on following every Saturday akak punya session because as I mentioned, 1 jam memang tak cukup kan all this information. So what we're going to talk about next week is the first part. So Alhamdulillah semua dah tahu okay, how Easily Baby products or all the other stuff that we have here, all the superstars, okay. Let me just bring them out one last time, okay. Okay, there you go. Wow, look at all. See? All our superstars. So we have 2 superstars yang baru join. The seasoning powders. We have bawang merah, serbuk bawang merah and so serbuk bawang putih. Alright, so those are the 2 superstars that has just joined us this week. Betul tak? Okay, so for me lah, very nice in pasta. I think serbuk bawang putih is very nice in pasta for carbonara and all that. Even dalam bubur pun, tambah sikit serbuk bilis, tambah sikit serbuk bawang putih, bawang putih. Wow, wangi, kan? Alright, so yes, sejam memang tak cukup. Thank you so much untuk semua yang stay sampai the end. As I mentioned, for this week is the first part of sleep. And I hope with this ilmu, you can pass to all your clients, all your customers, and I hope that it helps you in promoting kita punya products because these are very good products. Actually, it's not just for 6 months and above, tapi untuk segenap usia sebenarnya. Okay? Untuk segenap usia sebenarnya. So jangan lupa, okay, to join me again next week, Saturday, same time. Alright, same channel untuk second part of sleep. Kita dah cakap pasal what are the benefits of sleep. Nanti saya akan explain more in detail the cycles of sleep. And maybe untuk just a bit of recap, right? Untuk those yang tak dapat join this week. So next week kita akan continue with our topic. Alright, so say bye to all the superstars. Okay. Alright, so that's all for today. Noted. Okay, thanks Sosha. Yup, no worries. Okay, so if siapa yang ada soalan, sila-silalah hantar dekat akak. If you want to know any more information that is interesting, alright, do send me those questions and I will try to find those topics and help you with them. Okay. Okay, thank you to all the lovely fans yang memang setia untuk setiap channel live kita. I have to mention them, Shikin Masri, Sharma Ismail, Ain Alida. Okay, these are all, tak perlu top fan batch lah, memang top fan dah pun. Sampai kami dah hafal, Chef Midah dengan akak dah hafal dah nama-nama ni kan. Memang top fan, tak payah top fan batch pun. Memang orang kata memang confirm top fan yang memang ada. Thank you so much. We really appreciate your support. So I'll see you next week. And don't forget again, hari Isnin ni nanti kita akan continue back dengan Chef Midah. Chef Midah will share the recipe on our Facebook page. Share untuk semua orang. Okay, alright. And have a good weekend. Okay, whatever is left of it. And tak apalah kalau sambung pun. This is the great time. Orang kata tak apalah sambung PKP ni pun. Actually, it's for me lah personally, it's a great time to gain a lot of ilmu. So I hope today's topic akan pique your interest untuk cari lebih more information
on Google, or even you can also buy books from Big Bad Wolf. I think Big Bad Wolf In Access books, they are very cheap. This book actually I got it, believe it or not, for 10 ringgit. Alright, okay, so I hope that it ignites your interest, piques your interest untuk find more knowledge, because we're not just selling products, we're also providing love and information to our clients. Betul tak? Okay, so bye-bye semua orang. Stay safe and have a good weekend.